Anglong abir take thanjia bang ni disami sunari rong pipi. Aprasi headlines serju ikta. Jiri kendeng pencekoi not terang arong langhi alangsi junbomlang. CAB lapen UCC aputhak song atum korpak ke khamke. APHLC Amreng Constituency Committee Kangwai. Jirikindeng ahithi pen kahelo kilometer isi anbak terang arong kijunalang kadore. Bangso arong adung thengjang thu atong mate aroi alang kijun ningkan kep soselo. Seta hada arat atum kilik apor lote vote chorek aphan. Arleng kithia tu bangsi ason laming jete kang titi bangso rong piniar ni anta ringbel penceng lok rihing ame kacheleng atowar anta sarkar pen kimisen kipi avela lasi pherangke kahumri dam ahut hadak arat ason warsai kipi ji aphan chuningri chepaklang Patumi Jirikindeng Soil IB Along APHLC 9 number Amreng Constituency Committee Apharman Committee Keseng Bangso Amay Along Song Kapangtang Jiaphan Mai Purajan Ing Hilapen Kongchun Bang Samsing Ing Tia Tumaphan Ing Waipon Anparta BS Tin Pen Kadokawe Bang Trokep Abang Kuat Tumaphan Klem Bang Arpu Pekpon Kewangji Phai Kuni Ni Phai Thongkep Arni Jirikindeng Along APHLC Klem Bang Amay Ing Niji Puta Alang Litum Pen Pachinipon Citizenship Amendment Bill lapan Uniform Civil Code aputhak kewangji Parliament Season alongkar BJP Sarkar Manifesto ateng deng Papua Jog North East aphan kehenodak mate khai longri aphan kalukson do pu hoksi adang pipen mate laso puthak kachesong asai deng bom ason si Karbi Anglong arlo sitame Congress APHLC ASDC lapen kaplek aham thang asong tum thurpak pen bukolia lapen difu lapen kaplek adim along harnikang sama portot slide mate mitheng tompen armu chidengsi CAP lapen UCC aputhak khamke asai chepaklang dunranti নিজৰ পলিটিক্যাল স্বাৰ্থৰ কাৰণে যেটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ খিলঞ্জীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আমি কোনো পধ্যেও মানিব নোৱাৰে কাৰণ আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ সেইটোৱে যেটো জাতিৰ ধৰ্ম হিচাপৰ যেটো আজি বিজেপিয়ে যেটো কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা ভাইলেশ্যন কৰিছে গতিকে আমি এই নৰ্থ ইষ্টৰ ছেকেণ্ড ত্ৰিপুৰাটো এতিয়া নিবিচাৰৰ কাৰণ এতিয়া ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা হ'বলৈ বিচাৰি আছে গতিকে তেনে ছেকেণ্ড ত্ৰিপুৰা আমি অসমত তথা নৰ্থ ইষ্টত নিবিচাৰোঁ গতিকে যিকোনো পথে আমি আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাজ্যে তেজ থকালৈকে সেই CABৰ ওপৰত আৰু বিজেপিয়ে যিটো কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত আমি সেইটো যিটো নীতি লৈ আনিছে যিটো CAB আৰু ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে যিটো ল'ব বিচাৰিছে আনিব বিচাৰিছে সেইটো কেতিয়াও মানিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ নিজৰ আমাৰ পাহাৰীয়া যিটো জনজাতিসকলৰ কাৰ্বিসকলক ডিমাচাসকলক বা ৰেংমাসকলক নিজৰ ৰীতি নিবাস আছে সেইমতে আমাৰ গোটেইটো ধ্বংস হ'ব সেই যেনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেলবিলাকৰ যেনেকুৱা ৰীতি নিয়ম তেনেকুৱা নহয় আমাৰ কাৰ্বিৰ মানুহৰ নিজৰ এটা ৰীতি নীতি আছে গতিকে আমি কোনো পথে আমি মানিব আমাৰ নিজৰ বিচাৰ আছে সেইমতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ মিকিল হিলতে সেই ব্ৰিটিছ দিনৰ পৰা আমাক দিয়া হৈছে নিজৰ এটা নিজস্ব এটা ৰীতি নীতি থকাৰ কাৰণে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ভিতৰত হয়তো আমাৰ কাৰ্বি জনজাতিৰ আটাইতকৈ নিজৰ ৰীতি নীতিৰ ষ্ট্ৰং বুলি ক'ব আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি যে যেটো ইজিসি আৰু আমাৰ কেবৰ ওপৰত কোনো পথে আমি মানিব নোৱাৰা আৰু সেই বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে পলিটিক্যাল স্বাৰ্থৰ কাৰণে যিকোনোৱে কৰক কিন্তু আমি সেই বিৰুদ্ধে গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যে আমি জনজাতি খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ পৰা আমি সেই তেজ থকালৈকে আমি যুঁজি যাব সেই বিৰুদ্ধে আৰু হয়তো এদিন সেই বিজেপিয়ে যিটো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু তথা অসমত তথা কাৰ্বি আংলঙত কিন্তু ভৰি দিয়া জেগা নাথাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে যে অকল 5 লাখৰ বোলে সমস্যাৰ বুলি কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাওক অসমৰ যিবিলাক এটা জনজাতিৰ আছে এটা জাতিৰ 5 লাখ নাই এতিয়া যেনেকুৱা ডিমাচা মৰাণ মটকসকল লাগৰ
কিছুমান 1 লাখৰ পৰা অলপ ওপৰত আছে কিন্তু আৰু হয়তো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বিসকলৰ 5-6 লাখ মান আছে যদি সেই গোটেই বাংলাদেশীসকলে আনে তেনেহ'লে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ মানুহে ক'ত থাকিব ইতিমধ্যে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে বাংলাদেশীৰ এতিয়া সেই বিজেপিয়ে প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ কাৰণে বাংলাদেশী মানুহ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত বাঢ়ি আছে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি যাব আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আৰু জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসকলে গতিকে ইয়াৰ তেজ থকালৈকে সেই বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুঁজি যাব সেইটো বিজেপি কিন্তু মনত ৰখা দৰকাৰ কিন্তু সেই বিজেপিয়ে গৰ্ব কৰিলে নহ'ব কিন্তু কাৰ্বি আংলং যি ধৰণৰ এতিয়া দুৰ্নীতি কৰিছে আৰু নানা ধৰণৰ বিৰুদ্ধে জাপি আছে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কেতিয়াবা চিভিল কোড কেতিয়াবা আমাৰ অসমৰ যিটো एनडीए सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है हम लोगों ने इसलिए आप लोगों को जिताया है इसलिए आप लोगों को संसद में हम लोग को दिखाया है ताकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो कि हिली एरिया में यहाँ में विकास हो सके आप लोगों ने ये बोला कि पहले जो सरकार था वो 15 साल जो कांग्रेस ने सरकार चलाया था उन लोगों को आप लोगों ने यही बोला था कि यहाँ पे उन लोगों ने बहुत करप्शन यानी बहुत करप्टेड कर दिया आप लोगों ने बोला ठीक है ये मान लीजिए कोई बात नहीं फिर भी यहाँ के लोगों ने परिवर्तन के लिए आप लोगों को चुना है नरेंद्र मोदी को चुना है अमित शाह को चुना है और यहाँ तक कि सनवाल को चुना है हिमंत बिस्वा शर्मा को चुना है और यहाँ कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन से ऑरेंज सिंह बे को चुना है सीएम तुरंत वहां को चुना है इसलिए चुना है कि यहाँ पे विकास हो सके कि यहाँ पे परिवर्तन हो सके हम लोगों ने इसलिए आपको वोट किया है तो एक बार मैं बोलना चाहूंगा हम लोगों ने सीएबी के लिए आप लोगों को नहीं जिताया है हम लोगों ने यूसीसी के लिए नहीं जिताया है हम लोग अपने हक के लिए आज मांगना पड़ा क्योंकि मांगना पड़ा ये बात हो गया कि आप लोगों ने हम लोग की बात सुना ही नहीं यहाँ के लोगों से आप लोगों ने कोई कंसर्न दिया ही नहीं कि यहाँ के लोगों के दिल में क्या सोच है और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए विकास चाहिए कि क्या चाहिए आप एक बार नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी एक इंटेलिजेंट हो या कोई भी ऑफिसर हो यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भेज के आप इंक्वायरी करने के लिए भेजिए यहाँ पे सड़क है कि नहीं अस्पताल है कि नहीं गरीब बच्चों के लिए इन लोगों ने सीखा है illegal immigrants in Karbi Anglong will not be able to take any more burden. Therefore, Karbi Anglong is on fire, just like the North-East. We totally oppose the amendment bill. We oppose the ideology of the BJP and giving citizenship in the name of religion, caste and creed. Therefore, we cannot accept Karbi Anglong is not the dumping ground of the illegal immigrants. Therefore, we totally oppose the Citizenship Amendment Bill and the Uniform Civil Code. We will take to more street demonstration in the coming future because, as I have already stated, that Karbi Anglong cannot take the burden of the illegal immigrants anymore. We are already marginalized in our own land. We want our identity. We want our existence. We don't want to be lost in our own land. We want to keep our existence in near future. Therefore, the central government must need to scrap the Citizenship Amendment Bill and the Uniform Civil Code. Please, we request the central government to scrap this Uniform Civil Code and Citizenship Amendment Bill Act. Thank you. And we are not going to stop here. If the central government is adamant in their decision, we'll take to the street. We'll take to any action, but we will stop this Citizenship Amendment Bill. We will take any kind of action, but we will stop this Citizenship Amendment Bill. Atumi West Karbi Anglong Dongkam Waisong Stadium Patua Klam Along Tumpreng FCVS di Pusi TFC Angbongsi First DSA Angdung Kiti Patukon Bangso Patu Along Hin Angbong Cepatesi 3.1 and Tumpreng FC Cepahai Ponlo Labangso Angdung Kiti Kapatu Along CM Tuliram Ronghang Alui Sarpo Amana Peng Pen Cetongdung Lapen EM Amar Singh Kiso Dorendra Brahma
Runsing Teron Jagat Singh Inti MAC Atum Lapen Kasak Chunbang Prakas Teron DSA Mai Putilis Ram Ronghang Chunbang Serlong Kibe Lapen Penangan Kethegiding Atum Chetong Dun Bangso Angdung Kiti CEM Tuliram Ronghang Arideng Pensi Kehai Anong A Sika Suri Phokep Pen Trophy Lapen Kerem Anong A Sika Suri Thongkep Pen Trophy Pipa Jirtekang Jengkha Pen Pubitro Kathar Dongkamukam Pen Longking Hi News Fast Karbi Anglong Amri Sport Association Atum Patir PC Kenamtang Thaikuni ni Phai ECR ni Pen Karlitang Reverend Robert King Pro Lapen Karlitang Langtuk Teron Memorial Football Tournament Pathu Chengsi 30 team atum cepate dun 30 team angbong pathu si atumi angdung kiti pathu angdung kiti pathu along umpanai Rhino FC Lapen umpanai United FC angbong si cedan kacedan along gol ECC hapen kerem kehai tini un edat ajok tiebreaker pen umpanai United FC 6-5 gol pen umpanai Rhino FC aphan parem angdung kiti pathu amai along aluhi sarpo Elwin Teron OSD MOS Karbi Anglong Autonomous Council Ajanta Boro Vice President Assam Olympic Association Lapen Assam Archery President Atum Chetongdun Lapen Prejam Amri Angkang Akethegiding Atum Chetongdun Kehayati Matumaphan Seka Suring Koi Lapen Kiremati Matumaphan Seka Surikep Atangka Pajir Pinpur Melabangso Atronomen along Harvard Crow FAO Education Department Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Dr. Habe Teron Medical Officer Dipu Civil Hospital Atumpensi Sponsor Dun Best Keeper Umpana United FC Jirjar Teron Highest Score Bilon Tiso 6 goal Umpana United FC Best Player Josia Rangclaim Rainbow FC Langhuku Atumsi Nong Echepalong Pinya beta la pasi pajudlo dombe thang me kardo